चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ्फुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करे। बज़ाहिर साइफर केस के जेल ट्रायल में कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई के हक में है। वो खुद भी अपनी सिक्योरिटी पर मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस खारिज करने और ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त। पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल। कहा, साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं, वजारत खारजा में मौजूद है। साइफर का लफ्ज़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं, सिर्फ कोर्ट की बात की गई है। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसकी सेक्शन 5 का इतलाक़ नहीं होता। यहाँ इन्होंने बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया कि इस केस में सज़ाए मौत भी हो सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आपके दलाइल का खुलासा ये है कि पिटीशनर को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत के लिए बुशरा बीबी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तलबी। बुशरा बीबी कहाँ हैं? ड्यूटी जज ने बुशरा बीबी को रोस्टरम पर बुला लिया। बुशरा बीबी कचहरे में आकर खड़ी हो गई। अदालत ने तस्दीक के बाद दोनों केसेस में बुशरा बीबी की जमानत 31 अक्टूबर तक 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, तहम आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजिमीन की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजिमीन की मालूमात 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि मालूमात के हुसूल का तकाजा करने वाला वजूहात बताने और मालूमात फराहम करने वाला वजूहात का जायजा लेने का पाबंद है। दरखास्त गुजार मुख्तार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से पहले इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मालूमात देने का कहा, लेकिन रजिस्ट्रार ने तफसीलात फराहम करने से इनकार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट से फैसला खिलाफ आने पर दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ख्वाहिश है नवाज शरीफ आएँ और इलेक्शन लड़ें। नून लीग और पीटीआई के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद उमर की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। नून लीग को जलसे की इजाज़त है लेकिन पीटीआई को नहीं। 9 मई के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी। ATC इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दर्ज 3 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात। पीटीआई वकील की चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने की इस्तदा। जज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी का मसला है तो कल जहां हमें जाना है वहीं जमानत की दरखास्त सुन लें। दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी ज़रूर है मगर हकीकत है कि चेयरमैन पीटीआई जेल में है। पीटीआई वकील ने कहा, हम नहीं चाहते कि कल जेल में दरखास्त जमानत सुनी जाए। अदालत ने 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कबल में मुराद सईद की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। मुराद सईद घर पर मौजूद नहीं थे। SP वसिक के मुताबिक छापे के दौरान 2 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। एक गाड़ी मुराद सईद और दूसरी उनके बहनोई के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुराद सईद की गाड़ी से बगैर लाइसेंस पिस्तौल और कारतूस बरामद। दूसरी गाड़ी से 2 क्लैशनकोफ और 7 कारतूस बरामद किए गए। 9 और 10 मई वाक़यात पर मुराद सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद की मुलाकात। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि समाजी शोबों में बरतानवी ताउन को कद्र की निगाह से देखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए सस्ता। किराए और दीगर अशिया की कीमतों में रिलीफ कब मिलेगा? अवाम का पेट्रोल महंगा होने से महंगी होने वाली खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए सस्ता होकर 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 15 रुपए की कमी के बाद 303 रुपए 18 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे की कमी के बाद 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया। सर्दी आने से पहले ही गैस महंगी करने की तैयारी। गैस के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस की कीमत में 100% इजाफे का फैसला। कीमत में इजाफे की मंजूरी ECC से ली जाएगी।
ذرائع کے مطابق گردشی قرضے میں اضافے پر IMF کو تشویش ہے۔ رواں مالی سال گیس سیکٹر گردشی قرضے میں 46 ارب روپے کا اضافے کا خدشہ ہے۔ سوئی گیس کی قیمت نہ بڑھانے سے 185 ارب روپے کا شارٹ فال بڑھے گا۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو 21 ارب کا شارٹ فال بڑھ سکتا ہے۔ گیس کی قیمت میں اضافہ رواں ماہ IMF کے جائزہ مشن کے دورہ پاکستان سے پہلے کر دیا جائے گا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال عدم۔ سپریم کورٹ نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف کمپنیز کا معاملہ نیپرا اپیلیٹ ٹرائبیونل بھیج دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا لاہور ہائی کورٹ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ آئینی و قانونی طور پر قابل عمل نہیں۔ نیپرا اپیلیٹ ٹرائبیونل میں صارف کمپنیز 15 دن میں اپیلز دائر کریں۔ ٹرائبیونل 10 دن میں اپیلز مقرر کرے اور جلد از جلد قانونی میعاد کے اندر اپیلز پر فیصلہ کرے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری مسلسل 10ویں روز بھی جاری۔ مزید 421 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 2750 ہو گئی۔ 9000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید فلسطینیوں میں 1000 سے زائد بچے اور 400 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں پانی ختم ہونے سے محصور فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے کا بھی خدشہ۔ فلسطینی وزارت داخلہ نے کہا کہ 1000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارتوں کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ مصر کی جانب سے رفح سرحد نہ کھولنے کی وجہ سے غزہ میں انسانی امداد بھی اب تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ مصر نے غزہ سے 600 امریکی شہریوں کے انخلا کے لیے اپنی سرحد کچھ گھنٹوں کے لیے کھول دی۔ غزہ سٹی کے الشفا اسپتال میں زخمیوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹر کے والد اور بھائی کی لاشیں پہنچ گئی۔ مسلسل جانیں بچانے میں مصروف ڈاکٹر اپنے باپ اور بھائی کی لاشیں دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ ساتھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس غمزدہ ساتھی سے گلے لگ لگ کر حوصلہ دیتے رہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 10 سے زائد صحافی بھی مارے جا چکے۔ 3 روز پہلے جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے بین الاقوامی خبر ایجنسی کا صحافی جاں بحق اور 6 دیگر صحافی زخمی ہوئے۔ لائیو سٹریمنگ کے دوران صحافیوں پر بمباری کے مناظر بھی محفوظ ہو گئے۔ اسرائیل نے بمباری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا صحافیوں کی ہلاکت کے معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ بڑی غلطی ہوگی، حماس کا وجود مٹانا ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ فلسطینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطینی صدر کی حماس کی کارروائیوں کی مذمت، کہا حماس کے اقدامات فلسطینیوں کی ترجمانی نہیں کرتے۔ اسرائیل کے نئے وزیر نے جنگ کے اختتام پر غزہ کو مزید چھوٹا کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن دوبارہ اسرائیل کے دورے پر تل ابیب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن سے دوبارہ ملاقات متوقع۔ جرمن چانسلر اولاف شولز کل اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ فلسطین کی صورتحال پر ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کا رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطین میں صورتحال بگڑی تو ایران خاموش تماشائی نہیں رہے گا، جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مغربی ہواؤں کے سسٹم کے باعث ملک کے مختلف شہروں میں کہیں موسلادھار بارش تو کہیں ژالہ باری۔ اسلام آباد میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ کراچی میں ہلکی بوندا سے موسم خوشگوار۔ پنجاب میں سیالکوٹ، جہلم، ظفربال سمیت بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش، کچھ علاقوں میں ژالہ باری۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دھان کی فصل شدید متاثر ہے، سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وادی جہلم، نیلم، وادی لیپا میں بارش، بلند مقامات پر برفباری۔ سردی کی شدت بڑھ گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں سڑک پر پھسلن کے باعث جیپ کھائی میں جا گری، باپ بیٹا موقع پر جاں بحق، ایک بیٹا زخمی۔ بلوچستان میں کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بارش، موسم سرد ہو گیا۔